اور اب خبروں کی تفصیل۔ ایودھیا مالکانہ حق معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ٹل گئی۔ بابری مسجد رام جنم بھومی اراضی تنازع پر آج سماعت تھی۔ جسٹس ایس ایس بوبڈے کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے سبب یہ سماعت ٹلی۔ واضح ہے کہ معاملہ جلد حل کرنے کے لیے تیز رفتاری کے ساتھ ہفتے میں 5 روز سنوائی طے کی گئی ہے، جس کے تحت آج سنوائی ہونی تھی، لیکن جسٹس بوبڈے کی علالت کے سبب یہ ٹل گئی۔ یو پی کے دینی مدارس میں تقریباً 1 صدی سے پڑھائے جانے والے فاضل طب کی ڈگری کو مدرسہ بورڈ نے ختم کر دیا ہے۔ فاضل طب کی سند رکھنے والے طلبہ طب یونانی میں پریکٹس کر سکتے تھے۔ فاضل طب کی سند نہ صرف یو پی میں بلکہ ملک کی کئی دوسری ریاستوں میں بھی منظور شدہ تھی۔ یو پی مدرسہ بورڈ نے دینی مدارس کو اعتماد میں لیے بغیر ہی اپنے امتحان سے فاضل طب کو خارج کر دیا۔ پیش ہے یہ ایکسکلوسیو رپورٹ۔ اتر پردیش مدرسہ بورڈ نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے امتحان سے فاضل طب کا پرچہ ختم کر دیا ہے۔ یو پی بورڈ کا جو نیا نصاب ترتیب دیا گیا تھا اس میں فاضل طب کو روزگار سے جوڑنے کے لیے کئی تجویزیں پیش کی گئی تھی۔ مدارس سے کہا گیا تھا کہ فاضل طب میں داخلہ لینے والے طلبہ کے لیے دینی مدارس میں ایک دواخانہ قائم کریں اور مریضوں کے علاج کے لیے 10 بیڈ پر مشتمل ایک وارڈ بھی قائم کیا جائے۔ حکومت نے امداد یافتہ دینی مدارس کو مطلوبہ سہولیات دینے کے بجائے فاضل طب کی پوری ڈگری کا ہی خاتمہ کر دیا۔ جو نیا سلیبس جب بنایا تھا احمد یونیورسٹی کے انڈر میں ڈاکٹر یحییٰ انجم نے بنایا تھا، اسی وقت سے انہوں نے فاضل طب کو یہ کہہ کر کے ٹوٹل ختم نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ فاضل طب انہی مدرسوں میں پڑھایا جائے گا جو کم سے کم 10 بیڈ کا ہاسپٹل بنا سکیں، تو ان کو فاضل طب پڑھانے کی پرمیشن دی جائے گی۔ تو ویسی کچھ نہ کوئی مدرسے والا کر پایا اور نہ کر چاہے، اس لیے ایک طرح سے وہ ختم۔ ہندوستانی طریقہ علاج میں طب یونانی کو ایک مقبول عام طریقہ علاج تسلیم کیا گیا ہے۔ کسی زمانے میں دینی مدارس میں طب یونانی نصاب کا ایک اہم حصہ شمار کیا جاتا تھا۔ دینی مدارس میں دی جانے والی فضیلت کی اسناد میں فاضل طب کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ فاضل طب کی سند رکھنے والے افراد طب یونانی کی پریکٹس کر سکتے تھے اور یونانی ادویات بھی تیار کر سکتے تھے، لیکن اب فاضل طب کی ڈگری ختم ہونے سے روزگار کے یہ مواقع بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا نا کہ فاضل طب والا میڈیکل کے لیے وہ پریکٹس کرنے کی پرمیشن تھی، اس کو تمام مہاراشٹر وغیرہ میں ریکگنائز تھا، اس کو فاضل طب کر کے آپ پریکٹس کر سکتے تھے باقاعدہ۔ اور ایک طرح سے جو قدیمی طب ہے تو یہی اس میں یہی تو پڑھایا جا رہا تھا، طب یونانی۔ ہاں، طب یونانی جو پڑھائی جاتی تھی وہ فاضل طب میں وہی پڑھایا جا رہا تھا، کورس وہی تھا، لیکن چونکہ بعد میں لوگوں نے اس کو بالکل ہوا میں لے لیا، ٹیچر صحیح رہے نہیں اور بس ایسے ہی دینے لگے امتحان۔ گرچہ مدرسہ بورڈ نے اپنے نصاب میں فاضل طب کی ڈگری ختم کر کے عالم اور کامل کے درجوں میں ایک مضمون کے طور پر طب کو باقی رکھا ہے، تاہم امتحان سے طب کے پرچوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ مدرسہ بورڈ نے فاضل طب کی صنعت کو ختم کرنے سے پہلے نہ تو مدارس کے ذمہ داران سے کوئی مشورہ کیا اور نہ ہی اس اہم فیصلے کا اعلان کیا۔ نیوز 18 اردو کے لیے الہ آباد سے مشتاق عامر کی رپورٹ۔ اساتذہ کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہار میں ایسا نہیں ہے۔ اساتذہ کے بغیر ہی بہار کے اسکولوں کا کام چل رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے پر حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ صوبے کے اقلیتی اسکولوں میں اساتذہ کے نہ ہونے سے تعلیم بری طرح سے متاثر ہے، لیکن بحالی کا دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا۔ ایک رپورٹ۔ بہار کے 72 اقلیتی اسکولوں میں قریب 65 اسکولوں کو سینئر سیکنڈری اسکول کا درجہ حاصل ہے، لیکن 10ویں سے 12ویں جماعت تک پڑھانے والے اساتذہ کی بحالی نہیں کی گئی ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ ریاست میں ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ منعقد نہیں ہو رہے ہیں۔ سال 2011 میں اہلیتی ٹیسٹ منعقد کیے گئے تھے، اس کے بعد سے حکومت نے کسی طرح کا کوئی ٹیسٹ منعقد نہیں کیا، جبکہ بحالی کے لیے سیکنڈری ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ اور ابتدائی ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ کا پاس ہونا لازمی ہے۔ اقلیتی اسکولوں کو ٹی ای ٹی پاس امیدوار نہیں مل رہے ہیں، نتیجے کے طور پر بحالی نہیں ہو رہی ہے۔ بدقسمتی کہیے کہ پوسٹ تو سرکار نے دے دیا، لیکن
ہم آپ کے بحالی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم شرط کے انوسار گورنمنٹ کا جو شرط ہے کہ اسٹیٹ پاس ہونا ضروری ہے، تو ہمارے پاس جو بھی اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں وداؤٹ اسٹیٹ رہتے ہیں اور بی ایڈ ضرور ہوتے ہیں، لیکن اسٹیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں شکشا بالکل ہیمپر ہو رہا ہے. اور ہم لوگ جتنے بھی الپسنکھیک ودیالیہ ہیں کسی طرح سے +2 میں آپ کے اپنے استر سے ہم لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں. RJD کے مطابق نیتیش کمار صوبے میں تعلیم کے فروغ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بغیر ٹیچروں کے بحالی کے ہی وہ طلبہ کو معیاری تعلیم دلانے کی کوشش میں لگے ہیں. مجھ کو لگتا ہے کہ ایک تو ٹیٹ کا ایگزام جلد سے جلد کرانا چاہیے، اور ٹیٹ کا ایگزام جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک آپ گیسٹ ٹیچروں کا، کنٹیکٹ ٹیچروں کا مطلب وہ زیادہ نہیں، 6 مہینہ سے زیادہ نہیں، 6 مہینہ کے لیے آپ رکھیے. برسر اقتدار پارٹی کے لیڈروں کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ حکومت کا دفاع کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کمی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کئی سالوں سے اسٹیٹ کے اور ٹیٹ کے ایگزام نہیں ہوئے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے. اور جو پڑھائی ہے وہ ہونی چاہیے، ٹیچروں کے چلتے وہ سفر کر رہا ہے، لیکن سرکار اس کے لیے پریاسرت ہے اور جلد ہی کوئی نہ کوئی انتظام ہوگا. بہار میں 72 اقلیتی اسکول ہیں. 72 اقلیتی اسکولوں میں قریب 65 اسکول سیکنڈری سطح کے ہیں. سیکنڈری ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ پاس امیدواروں کی بحالی سیکنڈری سطح کے اسکولوں میں ہوتی ہے. 65 اسکولوں میں قریب 490 عہدے خالی ہیں. 10ویں سے 12ویں جماعت کو پڑھانے کے لیے سبھی اسکولوں میں 9 پوسٹ منظور ہیں. صرف 1 یا 2 ٹیچر ہی ان اسکولوں میں بحال ہیں، باقی عہدے خالی ہیں. پرائمری اسکولوں میں ابتدائی ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدواروں کی بحالی ہوتی ہے. پرائمری اسکولوں میں قریب 400 اساتذہ کی جگہیں خالی ہیں. TET کا امتحان نہیں ہونے سے ٹیچروں کی بحالی کا مرحلہ پورا نہیں ہو رہا ہے. ایسے میں اقلیتی اسکولوں کے انتظامیہ حکومت سے جلد TET یعنی ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ منعقد کرانے کی اپیل کر رہے ہیں. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت کو TET منعقد کرانے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے. جب بحالی کی بنیادی شرط ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ کا پاس ہونا ہے تو TET کے بغیر بحالی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور بحالی نہیں ہوگی تو تعلیم کا معیار کیسے بلند ہوگا. نیوز 18 اردو کے لیے پٹنہ سے محفوظ عالم کی رپورٹ. کمل ناتھ حکومت نے مدھیہ پردیش کے مدارس کو بڑا تحفہ دیا ہے. بھوپال منترالیہ میں منعقدہ کابینہ میٹنگ میں ریاست کے مدارس کو مڈ ڈے میل دینے کا فیصلہ کیا گیا. واضح رہے کہ MP کے مدارس کو پہلے مڈ ڈے میل دیا جاتا تھا، لیکن سابقہ شیوراج سنگھ حکومت نے مدارس کو مڈ ڈے میل بند کر دیا تھا. کابینہ کے فیصلے کا جہاں ریاست کے مدارس نے استقبال کیا، وہیں مدھیہ پردیش کے اقلیتی وزیر عارف عقیل نے اسے کمل ناتھ حکومت کے تاریخی قدم سے بھی تعبیر کیا. فیصلے سے ریاست کے 5880 مدارس کو اب مڈ ڈے میل مل سکے گا. پردیش کے مکھیہ منتری شری کمل ناتھ جی کا آبھاری ہوں، جنہوں نے مدرسے کے بچوں کو جو پہلے کھانے کے لیے غلہ چاول ملتا تھا اور بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار نے اس کو بند کر دیا تھا، آج کیبنٹ فیصلہ ہونے کے بعد وہ پھر سے شروع ہو جائے گا. اس کے لیے سب مدرسے والوں کی طرف سے جو ٹیلی فون آ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں، وہ سب مکھیہ منتری جی کو بدھائی دے رہے ہیں. ان کو بہت بہت بدھائی. مدھیہ پردیش وقف بورڈ نے وقف املاک کے تحفظ کے لیے نیا سسٹم اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وقف معاملات کی شکایت کے لیے اب کسی کو بھی آفس آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھر بیٹھے ہی آن لائن اور آف لائن کے ذریعے شکایات درج کرائی جا سکیں گی. ایک خاص رپورٹ. مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے پاس یوں تو 14,913 املاک درج ہیں، لیکن ان املاک کے تحفظ کے لیے بورڈ کے پاس کل 1100 کمیٹیاں ہی تشکیل دی گئی ہیں. بورڈ کی زمینیں زیادہ ہونے اور کمیٹیاں کم ہونے سے اکثر بورڈ کے زمینوں پر ہونے والے قبضے کو لے کر بورڈ کو وقت پر شکایتیں نہیں مل پاتی تھی. بورڈ نے تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے پورے صوبے میں ایک ساتھ آن لائن اور آف لائن شکایت کو درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بورڈ نے اس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری شروع کر دی ہے اور اس کا نفاذ ایک ساتھ 15 ستمبر سے شروع ہوگا.
इस सिलसिले में बोर्ड के जिम्मेदार कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो हमने पब्लिक रिड्रेसल एक्ट सिस्टम शुरू किया है और इसको ऑफलाइन भी किया है और ऑनलाइन भी किया है। तो ऑफलाइन तो वो लोग हैं जो लोग कंप्यूटर या ऑनलाइन सिस्टम को नहीं समझते हैं, उनके लिए रहेगा और उसमें एक लैंडलाइन नंबर भी होगा और उसमें व्हाट्सएप नंबर भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा। तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी या फिर अपनी कंप्लेंट वो लैंडलाइन नंबर पे लिखवा सकते हैं। उसमें एक इंचार्ज हमारा एक कर्मचारी होगा जो कि उनकी पूरी कंप्लेंट रजिस्टर में लिखेगा। बोर्ड का मानना है कि नए निजाम से लोगों को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि वो घर बैठे वक्फ के ताल्लुक से अपनी इंफॉर्मेशन हासिल भी कर सकेंगे और बोर्ड को इत्तलात मुहैया भी करा सकेंगे। इसी के साथ बोर्ड ने अपने मुलाजमीन को नए वर्क कल्चर से जोड़ने के लिए इनकी 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद का भी फैसला किया है ताकि मुलाजमीन फाइलिंग सिस्टम डिजिटल जरूरत के मुताबिक रख सकें। और इस तरह से यहाँ थोड़ा सा जो कर्मचारियों का वर्क कल्चर है, काम करने का तरीका है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, शायद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही करेंगे। तो इनको 3 दिन का ट्रेनिंग हम इसमें रख रहे हैं जिसमें उनकी कार्य करने की कार्यप्रणाली और ऑफिस का जो यहाँ जो सालों साल से चला आ रहा है, 50 सालों से ऑफिस का जो फाइलिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफेक्टिव है। बोर्ड में यूं तो 90 मुलाजमीन की जरूरत है, लेकिन मौजूदा में इसके पास स्टाफ भी नहीं है। नए स्टाफ की तकर्री के लिए भी बोर्ड ने महकमे अक़लियती फलाह बहबूद को खत लिखा है ताकि जरूरत के मुताबिक बोर्ड में नए मुलाजमीन का तकर्रुर किया जा सके और MP वक्फ बोर्ड को मजीद फाल बनाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और वहीं झारखंड में वक्फ बोर्ड को फाल बनाने की कोशिशें जारी हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की हिदायत के मुताबिक डिजिटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन वसाइल की कमी और वक्फ इमलाक के ताल्लुक से दस्तावेजात की अदम मौजूदगी से दुश्वारियां पेश आ रही हैं। खास रिपोर्ट। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की गाइडलाइन के मुताबिक झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को फाल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस जिम्न में रियासत के तमाम वक्फ इमलाक के डिजिटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका है। बोर्ड के CEO के मुताबिक इस अमल के जरिए तमाम वक्फ इमलाक के ताल्लुक से जानकारियां अवाम को ऑनलाइन फराहम करना अहम मकसद है। फिलहाल झारखंड में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के डिजिटाइजेशन का काम प्रारंभ हुआ है। एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया हुआ है NIC के जरिए। उस सिस्टम में ऑनलाइन एंट्री होती है। वाज़ेह है कि रियासत में तकरीबन 150 रजिस्टर्ड वक्फ इमलाक है, लेकिन बेशतर वक्फ इमलाक के दस्तावेजात बिहार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के दफातर की जीनत बने हुए हैं। हमारे साथ परेशानी ये हो रही कि हमारे पास जगह कम है। कंप्यूटराइजेशन जो सेटअप जो है सेंट्रल के स्कीम के तहत जो लगाना है उसके लिए जगह नहीं मुहैया। निबंधित जितनी भी संपत्ति अधिकतर वो बिहार के पीरियड की ही निबंधित परिसंपत्ति है, जो हमारे यहाँ भी 150 करीब। उसके कागजात 2-3 बार हम लोग गए भी, कागज मिला भी है, लेकिन सारे वक्फ का है लगभग आधे अधूरा है। जब वक्फ बोर्ड में वक्फ का प्रॉपर्टीज का कोई डिटेल है ही नहीं, आधा अधूरा, हम समझते सिर्फ 10% से 15% का डिटेल है, तो उसका डिजिटाइजेशन होने से या कंप्यूटराइजेशन होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट या अदर बहुत सारे लोग जो है ग्रैब करके रखे हुए हैं और प्रॉपर्टीज जो है बर्बाद हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में 500 करोड़ से ज्यादा की वक्फ इमलाक है। साल 2009 में ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन के रहमान खान ने रियासत के आला अफसरान को वक्फ इमलाक का सर्वे करने और नाजायज कब्जे से आजाद करने का हुक्म दिया था, लेकिन हुक्मनामे पर अमल नहीं किया गया। रांची से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। दिल्ली में मुनक़िदा इमाम अली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हो गई। आज कॉन्फ्रेंस में हज़रत इमाम अली के हवाले से मकाले पेश किए गए। हज़रत अली की हयात व खिदमत और इल्मी कारनामों के मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। मुल्क और बैरून मुल्क से आए उलमा और दानिश्वरों ने अपने अपने अंदाज में मौलाए कायनात की शान में गुफ्तगू की। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में सफीनतुल हिदाया ट्रस्ट और दिल्ली अक़लियती कमीशन के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इमाम अली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था।
جس میں آج ملک و بیرون ملک کے علماء کرام اور دانشوروں نے مقالات پیش کیے۔ مقالات میں مولا کائنات کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی۔ خصوصی مولا کے ذریعے دیے گئے خطبات بھی موضوع گفتگو رہے۔ جو خطبہ ابھی میں نے بیان کیا وہ خطبہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، اور اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود نہج البلاغہ میں سید رضی کے پاس جو کچھ ملا ہے وہ سب انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ بعض چیزوں کو انہوں نے خود منتخب کیا ہے، سلیکشن کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے بہت سے کلمات اور خطبات سید رضی کے پاس نہ پہنچے ہوں۔ کانفرنس میں مولا کائنات حضرت علی کے دور خلافت اور ان کے عدل و انصاف پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ مقالہ نگاروں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی اور حضرت علی کے دوسرے مذاہب سے روابط پر بھی روشنی ڈالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مقدس وہ ذات ہے کہ جو تمام عالم اسلام کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے تمام فرق و مذاہب کے درمیان ایک مرکزی کردار کی حیثیت رکھتی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی علمی اور اخلاقی اور مذہبی خدمات کے جو پورے سماج کے اور پوری دنیا کے لیے ہیں وہ آج ان کی تعلیمات کی شکل میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کانفرنس سے بتایا گیا کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے علم کا پیالہ ہے۔ حضرت علی کے اقوال و خطابات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن سے ان کا کتنا گہرا تعلق تھا۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر ساتھ ساتھ ہی وارد ہوں گے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ امام علی اور قرآن حکیم کے درمیان میں یہ کیا کوئی معمولی نسبت ہے؟ یہی نہیں بلکہ خود امام علی کا یہ ارشاد بھی تاریخ و حدیث و آثار کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا میں قرآن ناطق ہوں۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں حضرت علی کی حیات و خدمات، ان کے سیاسی نظریات اور معاشی اصلاحات سے لے کر قرآن سے حضرت علی کی وابستگی پر پرمغز گفتگو کی گئی۔ موجودہ دور میں حضرت علی کے فکر و نظریات پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی اور اتحاد کا پیغام دینے کی کوشش کی۔ نیوز 18 اردو کے لیے دہلی سے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ رامائن، گیتا وید اور اپنشد گرنتھ ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتابیں ہیں۔ بنیادی طور پر سنسکرت زبان میں موجود ان کتابوں کا ہندی کے علاوہ دیگر مختلف زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ تاہم ان کتابوں کے قدیم اردو ترجمے نہ صرف کم تعداد میں ہیں بلکہ نایاب بھی۔ بھگوت گیتا اور جوگ بششٹ جیسے ہندو مذہبی گرنتھوں کا ایسا ہی 100 سال پرانا نسخہ میرٹھ کے منصبیہ عربی کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔ ایک خاص رپورٹ۔ میرٹھ کے منصبیہ عربی کالج کی لائبریری میں یوں تو نصاب کی کتابوں کے علاوہ دیگر مذاہب اور مکاتب فکر کی 10,000 سے زائد کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، تاہم دیگر مذہبی کتابوں کے وہ قدیم اور نایاب نسخے خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو کہ اردو زبان اور رسم الخط میں موجود ہیں۔ مشہور نول کشور پریس سے ترجمہ جوگ بششٹ جہاں 1895 میں شائع ہوئی، وہیں بھگوت گیتا مہا بھارت سن 1919 میں شائع ہوئی، جس کا ایک ایک نسخہ عربی کالج کی اس لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنسکرت، سنگیت اور دیگر گرنتھوں کے بھی نسخے یہاں موجود ہیں۔ یہاں جو لائبریری خصوصیت ہے وہ یہ کہ ہندوازم سے متعلق کتابیں ماشاءاللہ بہت موجود ہیں، جو 1980 سے پہلے کی 1880 سے پہلے کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں، اور ہندی کی کتابیں بھی اردو رسم الخط کے اندر موجود ہیں، گویا کہا جائے ان کی لیپی اردو لیپی ہے، اس وقت لیپی باقاعدہ اردو چل رہی تھی اور فارسی زبان کا اثر نظر آ رہا تھا۔ بہت سے محققین بھی یہاں پہ تشریف لائے جنہوں نے اپنے آنے بعد یہاں پہ تحقیق مکمل کی ہے، اور جو یہاں کے پڑھے لکھے بہت سے علماء تھے، چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، اور بہت سے ہندو لوگ بھی آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ جب آدمی کسی پہ ریسرچ کرے گا یا مناظرے کریں گے تو ہر چیز کے اوپر اسے نظر ہونی چاہیے، اس اعتبار سے اس کو جمع کیا گیا، لہذا اس میں پرانی کتابیں جو 1800 کی اس میں بھی ہیں سن کی، اور 1900 کی شروع کی تو بہت ہیں، 1800 پہ، اور اہل ہنوز سے تعلق رکھنے والی یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی۔ تعلیمی نصاب اور اسلامی معلومات، حدیث اور فقہ کی کتابوں کے علاوہ منصبیہ عربی کالج کے طالب علم ان کتابوں سے بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ 100 سال پرانی کتابیں ہیں،
اور ان کتابوں میں جو ہے کافی دھرموں سے متعدد الگ الگ جو ہے دھرم کی جو یہ کتابیں ہیں جن سے ہم لوگ جو استفادہ کر رہے ہیں. ہم لوگ یہاں مدرسے میں جو ہے الگ سے جو ہے کلاس ٹائم میں جو ہے درسی کتابوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں, اور جو فری ٹائم ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ جو ہے متعدد دھرم جو ہے متعلق جو مذہب ہیں, ہندو دھرم ہوا یا الگ طرح کے جو بھی دھرم ہیں ان سے جو متعلق جو کتابیں ہیں ہم لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. یہاں پر اردو زبان میں موجود 100 برس پرانی ان کتابوں کو محفوظ کرنے کے لیے اب ان کتابوں کی اسکیننگ کروائی جا رہی ہے, ساتھ ہی ڈیجیٹل فارمیٹ بھی تیار کروایا جا رہا ہے. اور جو کافی بوسیدہ ہو گئیں 100 سال پرانی کتابیں ہیں ان کو ہم الیکٹرانک پہ مطلب اس پر کروا کر اور ڈیجیٹل کروا رہے ہیں, اسکین کروا کے ڈیجیٹل کروا رہے ہیں. وہ چلا رکھا ہے جس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سا آدمی رکھا ہے جس سے کہ ہمارا ہسٹری ہمارا اتہاس محفوظ رہ سکے اور آنے والی پیڑھی آسانی سے پڑھ سکے. اس طرح کی پرانی کتابیں ہمارا ادبی اور تاریخی سرمایہ بھی ہیں, اور ایسے میں ان کتابوں کو جدید تکنیک کے استعمال سے محفوظ کر کے ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت کو برقرار رکھنے کی کالج انتظامیہ کی یہ کوشش یقیناً قابل ستائش ہے. میرٹھ سے نیوز 18 اردو کے لیے تنزیر انصار کی رپورٹ. ریاست اتر پردیش میں سرکار اور حکومت کے قصیدہ خوانوں کے دعوے تو یہی ہیں کہ ریاست کو جرائم سے پاک کیا جا رہا ہے, امن و امان بڑھا ہے اور حکومت جرائم روکنے میں کامیاب ہے, لیکن عوامی رائے اس کے بالکل برعکس ہی ہے. عوام کے ساتھ ساتھ وہ خواص بھی ان دعووں سے مطمئن نظر نہیں آتے جو کہ زمینی سطح پر لیے گئے جائزوں کی روشنی میں اتر پردیش میں بڑھتے جرائم پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. پیش لکھنؤ سے طارق قمر کی یہ رپورٹ. اتر پردیش میں امن و امان کے قیام کے تعلق اور اقدامات کے حوالے سے بیان بازیاں کل بھی جاری تھیں اور آج بھی جاری ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ سرکار کے وزیروں سے لے کر حکام تک یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یو پی میں آئین و قانون اور نظم و نسق کی حالت خراب ہے, لیکن سابق آئی جی پولیس ایس آر داراپورے کے مطابق حکومت کے دعوے غلط ہیں. انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کو سنبھالنے اور اسے فرقہ پرستی, منافرت اور جرائم سے پاک کرنے کے لیے حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کڑی کارروائی کے مادھیم سے اپرادھ نینترن کا دعویٰ کیا جا رہا, پرنتو بہار میں اس سے اپرادھ رکا نہیں ہے. آپ چاہے ہتھیاں لے لیجئے, چاہے خاص طور سے مہیلاؤں پر بلاತ್ಕಾರ اور ہتھیاں کو آپ لے لیجئے, یہ نرنتر بڑھ رہی ہیں. تو اس سے یہ اسپشٹ ہو رہا کہ یہ جو سخت کارروائی ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے خلاف نہیں ہو رہی جو واستو میں اپرادھی ہیں. اس میں نردوش لوگوں کو پکڑ کے جو جیل میں ڈالا جا رہا, یا ان کو گولی مار کے زخمی کیا جا رہا, یا ان کو مارا جا رہا. تو جو واستوک میں اپرادھ کرنے والے لوگ ہیں وہ چھٹے ہوئے اور برابر اپرادھ کر رہے ہیں. قانون ویوستھا بہت چرمرا چکی ہے اتر پردیش کی, اور ان سے اتر پردیش سنبھل نہیں رہا ہمارے ماننی یوگی آدتیہ ناتھ جی سے. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی دینی استھتی ہو چکی ہے. آئے دن بلاत्कार, اپرادھ, لوٹیں برابر ہو رہی ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے, ان سے کہیں پر پردیش سنبھل نہیں رہا ہے. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یا قانون ویوستھا درست کرنا چاہیے. قتل و غارت گیری, لوٹ مار, اغوا اور عصمت دری کے معاملے عام سی بات ہو گئی ہے, لیکن نہ پولیس آفیسرز اس کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی بی جے پی کے وزیر. محسوس ہوتا ہے جیسے ارباب سیاست اور افسران میں سچ قبول کرنے کے جذبے ہی ختم ہو گئے. گزشتہ 2 سال میں مختلف حوالوں سے جو کچھ مظالم اقلیتی طبقے کے لوگوں پر برپا کیے گئے ان کی وجہ سے لوگ تشویش میں بھی مبتلا ہیں اور عدم تحفظ کے احساس سے بھی دوچار ہیں. عوام کیا چاہ رہے, کہاں پر کس وقت کون سا کام کرنا چاہیے, اور اسی طرح حکومت اس کے تئیں کیا کر رہی ہے, اس کا کیا رویہ ہے, کیا سوچ رہی ہے, اور اس کے مستقبل میں کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں, ان تمام چیزوں سے عوام کو روشناس کرانا. آپ کے پاس پوری جانکاری ہے, اب ان کو گرفتار کریں. مدرسے کے بچوں کو شک کی بنیاد پر اٹھا لینا یا پھر ان کے پاس اس کے بعد پوچھ تاچھ کرنا اور ایک لمبے عرصے کے بعد پھر ان کی رہائی, یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ قانون ویوستھا پر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑے گا. ادھر عوام کی رائے سرکاری دعووں اور افسروں کی بیان بازیوں سے بالکل مختلف ہے. یہاں یہ پہلو بھی اہم ہے کہ جرائم کے ساتھ ساتھ
मजहबी मुनाफरत भी बढ़ रही है। लिहाजा रियासत को जराइम से पाक करने के लिए कई सतहों पर काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुसलमान वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ जुड़ जाते हैं तो रियासत की सियासत में सियासी इंकलाब आ जाएगा। इस तरह का दावा बहुजन वंचित अघाड़ी के सदर प्रकाश अम्बेडकर ने किया। प्रकाश अम्बेडकर औरंगाबाद में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में औरंगाबाद के मुस्लिम सियासी लीडरों ने वंचित अघाड़ी में शमूलियत भी इख्तियार की। एक रिपोर्ट। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। औरंगाबाद के तापड़िया नाट्या मंदिर में हुए इस प्रोग्राम में दलित मुस्लिम लीडरों ने खिताब किया और मौजूदा हालात में सियासी शोर बेदारी पर जोर दिया। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने मरकजी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। मुझे उखाड़ने की कोशिश करोगे तो तुमको तिहाड़ जेल तो मैं दिखा ही दूंगा। अब कौन तिहाड़ जेल जाने के लिए पसंद होगा? प्रकाश अम्बेडकर ने पिछली 4 दहाइयों का सियासी नक्शा खींचा और हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की खाई कैसे खींची गई इसकी वजूहात बयान की। प्रकाश अम्बेडकर ने दावा किया कि वंचित बहुजन अघाड़ी का औरंगाबाद पैटर्न ही इसका मुंह तोड़ जवाब है। और जिस तरह से यहाँ पे आरएसएस का एक उग्रवाद दिखाई देता है, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो है कमजोर होने की वजह से उनको बली होती जा रही। मैं समझता हूं कि ये परिस्थिति से लड़ने के लिए हम लोगों को कुछ बातें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मैंने इसलिए कहा कि औरंगाबाद एक सबसे बड़ा सबक है। वंचित बहुजन अघाड़ी और कांग्रेस इत्तेहाद के ताल्लुक से प्रकाश अम्बेडकर का कहना है कि महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव तक वंचित के दरवाजे कांग्रेस के लिए खुले हैं। प्रकाश अम्बेडकर ने दावा किया कि अगर सेकुलर ताकतों का साथ मिला तो महाराष्ट्र की सियासत एक नई करवट जरूर लेगी। कांग्रेस को वोट देने के बाद भी कांग्रेस इसको हराने की स्थिति में नहीं है। सेना बीजेपी को हराने की परिस्थिति में नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ अगर जुड़ जाता है तो सेना बीजेपी को हराने की ताकत हम लोग बना देते हैं। ये इंतखाबात से कबल पार्टी बदलने और दावों का जोर खूब चलता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई इस बार महाराष्ट्र की सियासत में नुमाया तब्दीली आएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। दोस्ती भाईचारगी के लिए अगर कदम बढ़ाए जाएं तो हर गली मोहल्ले शहर और इलाके में खुशगवार तब्दीली, चैन और सुकून का माहौल देखने को मिल सकता है। और बेंगलुरु का इंदिरा नगर का इलाका इसकी शानदार मिसाल बना हुआ है। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल देखने को मिल रही है। इस इलाके में एक मस्जिद और 3 मंदिर मौजूद हैं। मस्जिद-ए-उम्मुल हसनैन की कमेटी हर वक्त इस बात को यकीनी बनाती है कि इलाके में अमन इत्तेहाद, भाईचारगी का माहौल कायम रहे। मस्जिद कमेटी की जानिब से हर साल मस्जिद के ही अहाते में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद होता है। इस प्रोग्राम में इलाके के हिंदू, सिख, ईसाई सभी को मदऊ किया जाता है। तकरीब में मौजूद सभी लोग बेंगलुरु की मशहूर बिरयानी और मिठाई से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। मजहबी रहनुमाओं की जानिब से प्याम-ए इंसानियत पर खुसूसी तकरीरें होती हैं। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार कहते हैं कि पिछले 20 वर्षों से अमन इत्तेहाद की ये कोशिश जारी है और इलाके में न कशीदगी है, न तनाव और न ही कभी फिरके वाराना फसाद ही बर्पा हुआ। इस मस्जिद में जो कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम होता है हम तकरीबन 20 साल से कर रहे हैं। ईद के बाद करते हैं, यानी रमज़ान की ईद के बाद या बकरीद की ईद के बाद जैसा सहूलत होती है वैसा करते हैं। लोग इस वजह से करते हैं कि ना हर मज़हब के लोग जुड़ के मोहब्बत से प्यार से ज़िंदगी करें। हमारे मस्जिद के अतराफ 3 देवला हैं, एक भी आज तक है ना कोई है ना फसाद नहीं हुआ और सब मिल आप देखो सब मिलकर प्यार से मोहब्बत से है ना आते हैं जाते हैं। कोई तरह का हमारे में नफ़रत नहीं है, आराम से इत्मीनान से सब है ना ज़िंदगी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। इस साल का ईद मिलन प्रोग्राम ईद उल अजहा के बाद मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने इस मौके पर कहा कि लोग अपने अपने मज़ाहिब के उसूलों पर अमल पैरा रहें।
क्योंकि कोई भी मजहब नफरत, तशद्दुद और दुश्मनी का दरस नहीं लेता। अपने अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए और अपने अपने धर्म के ग्रंथ को पढ़ के उसी हिसाब से जब चलें तभी वे अपने महान हो जाएंगे, साथ ही साथ समाज में अच्छे हो जाती है। All religion is telling the same message. Say love each other. See, there is a main when take Quran or Bible or Ramayana, Mahabharata. See, whatever you take, no, because they are giving the good message to. कि जब मुसीबत आती है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। तो क्या ऊपर वाले की मार ज़रूरी है हमें सिखाने के लिए कि हम सब एक हैं, हम मानव हैं, हम ह्यूमन्स हैं पहले, कि हर धर्म वाले इसे कार्यक्रम करें। जैसे मैं जैन मंदिर से ये कार्यक्रम करना चाहता हूँ, गुरुद्वारा में होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए, चर्च में होना चाहिए, ताकि लोगों के दिल में जो गलत भावना है वो भावना निकल जानी चाहिए। और इस पैगाम का घर घर फर्द फर्द पहुँचाना मुल्क के हालात के पेश नज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मौजूदा दौर में एक जानिब जहां मजहब के नाम पर जुल्म, तशद्दुद और नफरत के वाक़यात बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी कोशिशें भी जारी हैं जो कि इंसानियत के रिश्ते को मजबूत करती हैं। नफरत में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो। ये दुनिया न मेरा घर है न तेरा ठिकाना। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कौमी तालीमी पॉलिसी का मुसविदा जमहूरी इक़दार के मनाफी है। इस पॉलिसी के तहत पसमानदा अक़वाम को तालीम से महरूम करने और तालीम को तिजारत में तब्दील करने की साजिश की जा रही है और इन तमाम ख्यालात का इजहार अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा के एक रोज़ा इजलास में किया गया। कौमी तालीमी पॉलिसी के ड्राफ्ट पर मरकजी हुकूमत ने जो तजावीज़ तलब की है उसकी तारीख में 31 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। औरंगाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिसर्च सेंटर में हुए एक रोज़ा इजलास में इसी ड्राफ्ट की खामियों और खूबियों का जायजा लिया गया। मुकर्रीरीन के मुताबिक इस तालीमी पॉलिसी के ड्राफ्ट की तहरीर बड़ी दिलकश और मुतासिर कुन है, लेकिन बैनुल-सतूर में वो अगराज़ व मकासद पोशीदा हैं जिनका एक जमहूरी मुल्क में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इजलास में शुरका ने खदशा जाहिर किया कि कौमी तालीमी पॉलिसी के नाम पर तालीम के भगवाकरण की राह हमवार की जा रही है। पहला जो सरकार था 2014 के पहला, ये सरकार ने राजस्थान में नेल्सन मंडेला का एक विषय, उसको क्या बोलेंगे अपन, सब्जेक्ट, धड़ा उसको अपन जो बोलते हैं, तो वो उसमें रखा था। ये सरकार जब वसुंधरा की आई, इन्होंने उसको निकाल दिया। मतलब शिक्षण आज से भगवेकरण, इसको हम बोलते हैं, एजुकेशन का जो भगवेकरण चालू है इसके खिलाफ हम हैं। और ये जो मसौदा है इसमें शिक्षण का भगवेकरण इसमें ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है और हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि ये नहीं चलेगा। सजेशन मांगे गए हैं तो अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा ने अपने सजेशन दे दी है। उसमें यह है कि केजी से पीजी सब तालिब इल्मों को, स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तालीमी माहिरीन के मुताबिक नई तालीमी पॉलिसी में गरीब और पसमानदा अक़वाम को तालीम से दूर रखने और आला तालीम को दौलतमंदों तक महदूद करने का खतरनाक मंसूबा शामिल है। छोटे छोटे तालीमी इदारों को बंद करके उनकी जगह स्कूल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा है, लेकिन इस बात की वजाहत कहीं नहीं की गई कि गांव देहातों के बच्चे तालीम हासिल कैसे कर पाएंगे। माहिरीन तालीम ने दावा किया कि हुकूमत तालीम का बाजारीकरण करने पर उतर आई है और इसी के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक की बेहद जरूरत है। जानवर को इंसान बनाने की ताकत एजुकेशन में है, तो इनको हमको इंसान बनने ही नहीं देना है। हम ऐसे ही भटकते रहे और हम ऐसे ही घूमते रहे। व्यवसायीकरण किया है एजुकेशन का, खाजगीकरण किया है एजुकेशन का, हमारे हाथ में रखा ही नहीं है। तो ये सब बातें हैं इसमें, ये इसके खिलाफ हम हैं। ये बाजारीकरण और कंपनीकरण, आज जो माहौल है मुल्क के अंदर कि जिसकी जेब में पैसा रहेगा उसका बच्चा सीखेगा, हम इसके खिलाफ
पूरे मुल्क में तहरीक चला रहे हैं। अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा पूरे मुल्क के अंदर इसको तहरीक को जोड़ रही है। इस एक रोजा इजलास में तालीमी मुसव्विदे का बारीकबीनी से जायजा लिया गया। माहिरीन का मानना है कि कुछ बातें मुस्बित भी हैं जिनका खैर मकदम किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस ड्राफ्ट में पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर को तालीम से जोड़ने की बात की गई है। पिछले 70 वर्षों में इस पर कहीं तवज्जो ही नहीं दी गई थी, लेकिन माहिरीन इस नतीजे पर भी पहुंचे कि मुसव्विदा 99% तालीम के भगवाकरण की ही वकालत करता है, जो कि जमहूरी कदरों के मनाफी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुल्क में बढ़ती आबादी के लिए शरपसंद अनासिर की तरफ से मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। आला तालीम याफ्ता मुस्लिम खवातीन का मानना है कि बढ़ती आबादी पूरे मुल्क के लिए एक संगीन मसला है और इसके लिए किसी खास फिरके को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मुस्लिम खवातीन का कहना है कि तनासुब के एतबार से मुसलमानों की आबादी के इजाफे में कमी आई है। खास रिपोर्ट। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बढ़ती आबादी से मुल्क के लोगों को खबरदार किया था। समाजी सतह पर फिरका परस्त अनासिर की तरफ से मुल्क की बढ़ती आबादी के लिए मुसलमानों को मौरद इल्जाम ठहराया जाता रहा है। तालीम याफ्ता मुस्लिम खवातीन का ख्याल है कि अवाम के बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस वक्त बढ़ती आबादी का शोशा छोड़ा गया है। मुझे लगता है आबादी बढ़ नहीं रही है, बल्कि रेशियो डिसबैलेंस हो रहा है। कई सूबे में तो लड़कियां इतनी कम हो गई हैं कि 1000 पे 700 लड़कियां हो गई हैं। इसकी तरफ हमारी हुकूमत की भूड़ हत्या इतनी ज़्यादा हो गई है। आप जहाँ पे इल्म नहीं है, सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का तो इल्म की कमी है। जहाँ पे इल्म नहीं है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो है 2-4 बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्म है, वहाँ पे क्या वजह है कि बच्चे ही नहीं हैं। आबादी के का जिम्मेदार अगर ये बात कह रहे हैं, मुसलमानों को अगर ब्लेम दे रहे हैं, तो ये सरासर गलत है और ये दरअसल जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये पूरे देश अगर है तो पूरे देश का मामला है, हर कौम के यहाँ है। वो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो तमाम बढ़ रही है, सिर्फ मुसलमानों की क्यों बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। मुस्लिम खवातीन का मानना है कि बढ़ती आबादी हिंदुस्तानी समाज का मुश्तरका मसला है और इस मसले को इसी जाविये से देखने की जरूरत है। बाज़ मुस्लिम खवातीन इस दावे को मुस्तरद करती हैं कि मुल्क की तक़सीम के बाद से अक्सरियती फ़िरक़े के मुकाबले में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। उठा के देख लीजिए, आज़ादी से अब तक का हमारी जनसंख्या बढ़ी नहीं है, बल्कि उनकी बढ़ी है, चौगुनी से भी ज़्यादा उनकी बढ़ी है। ये सिर्फ मसले को उलझाने के लिए किया जा रहा है और हम तो सिर्फ एक बहाना है हमारे ऊपर रख कर, ये जो हमारे कंधों पे रख कर इसलिए ये तीर चला रहे हैं क्योंकि आवाम जो है धार्मिक उन्माद जो है, धर्म का नशा जो है, ये जो है सबसे बड़ा नशा है। सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं और धार्मिक उन्माद जो है वो सर चढ़कर बोलता है। अगरचे पीएम मोदी ने बढ़ती आबादी के लिए किसी खास फिरके को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, ताहम फिरका परस्त अनासिर बढ़ती आबादी के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। मुस्लिम खवातीन ने अब इस इल्जाम का जवाब देने का बीड़ा उठाया है। मुस्लिम खवातीन इस मसले पर खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रही हैं और फिरका परस्त अनासिर के दावों को अदाद-ओ-शुमार के जरिए मुस्तरद कर रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। बिहार हुकूमत 400 सुबुकदोश उर्दू मुलाजमीन को बहाल करने जा रही है और इस सिलसिले में उम्मीदवार 30 अगस्त तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 1764 उर्दू मुलाजमीन की बहाली का ऐलान तो किया था, लेकिन इस ताल्लुक से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को लेकर अपोजिशन ने हुकूमत की खूब नुक्ताचीनी भी की। बिहार के मुख्तलिफ जिलों, ब्लॉक, कमिश्नरी और सेक्रेटेरिएट में उर्दू मुलाजमीन की जगह बरसों से खाली है। सूबे की दूसरी सरकारी जबान की अमली नफाज में हो रही दुश्वारी से निपटने के लिए हुकूमत ने सुबुकदोश मुलाजिम को बहाल करने का फैसला किया है। टाल मटोल के कारण जो है लोगों में मायूसी हो रही है कि साहब अब इलेक्शन आने वाला है, बहाली होगी कि नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है। और अगर बहाली करनी है तो टाइम फ्रेम फिक्स करके
6 महीने के अंदर जो है सारा फॉर्मेलिटी करके बहाल कर दीजिए। जबकि बरसर इक़्तिदार पार्टी के लीडर हुकूमत का दिफा कर रहे हैं। जेडीयू के MLC खालिद अनवर के मुताबिक उर्दू मुलाजिमीन की बहाली जल्द होगी। किसी नए अपॉइंटमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस से गुजरना होता है और सारी चीज़ें हो करके अब इसमें SS जो बोलते हैं सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड, उसके अंदर फाइल पड़ी है, कब वैकेंसी आ जाएगी। मेरी इस सिलसिले में जब हाउस चल रहा था उस वक्त भी बात हुई थी और मुझे लगता है कि अगले 2-1 महीने में इस पर कार्रवाई यानी वैकेंसी ला करके और अपॉइंटमेंट की जो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कि नीतीश कुमार अकेले ऐसे वज़ीर आला हैं जिन्होंने कभी फैसला लेते वक्त ये नहीं देखा कि हमको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उर्दू के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से जो काम हमारी सरकार ने किया वो तारीख़ी काम है। जेडीयू का कहना है कि हुकूमत का मकसद आइंदा असेंबली इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करना नहीं है। आरजेडी ने सवाल खड़ा किया कि हुकूमत की नीयत साफ है तो उर्दू मुलाजिमीन की बहाली में इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है। आरजेडी ने इस मामले पर फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मरकज के अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज स्कीम से बंगाल के स्कूलों को फायदा पहुंचाने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है। इन स्कूलों में एक भी उर्दू मीडियम स्कूल शामिल न होने के बावजूद सकाफत मेमोरियल स्कूल के तहत उर्दू मीडियम की तालिबात को फायदा मिलने की उम्मीद है। शहर के सकाफत मेमोरियल स्कूल में जो मुस्लिम तलबा के आला तालीम के लिए बेगम रुकैया ने तामीर कराया था, यहाँ बंगला मीडियम के साथ उर्दू मीडियम स्कूल भी है। इस स्कूल के इंतखाब से उर्दू मीडियम के तलबा को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। যে ল্যাবরেটরিজগুলো আমরা পাবো একটু উন্নত মানের টেকনোলজি তাতে অ্যাপ্লাই করতে হবে আর সেখানে কিছু সাপোর্ট সিস্টেম আমরা পাবো, তাহলে বাচ্চারা খুব ছোট বয়স থেকে যে ল্যাবরেটরিজগুলো আমাদের স্কুলে আছে ইন অ্যাডিশন কিছু টেকনোলজি বেসড কিছু জিনিস ওরা শিখতে পারবে, হয়তো একটু অ্যাডভান্সমেন্টের দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে খুব ছোট বয়স থেকে এই টেকনোলজির এক্সপোজারটা হবে আর ওরা এই টেকনিকগুলো কাজে লাগিয়ে পরবর্তীকালে কোনো কিছু করতে পারে। উর্দু বাংলা 3টে মিডিয়াম আছে, উর্দু বাংলা ইংলিশ মিডিয়াম। সমস্ত কমিউনিটির মেয়েরা ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস যারা ইউজ করে কমিউনিকেশন টেকনোলজি সমস্ত ব্যাপারটাই অনেকটা একটুখানি এগিয়ে যাবে। এতে প্রত্যেকটি বাচ্চাকে আলাদা করে ভাবা উচিত যে তার গ্রোথ কতটা আমরা দিতে পারছি। সেখানে রাজনীতি বা পলিটিক্সের আমার মনে হয় কোনো স্থান থাকা উচিত নেই। কি হবে, প্রত্যেকটা রাজ্যের বাচ্চারা যদি এইভাবে উপকৃত হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশটা। NRC के मसले को लेकर मुल्क के मुसलमानों में अजीबोगरीब बेचैनी और डर का माहौल पैदा हो गया है। आसाम में NRC के मसले पैदा हो रही सूरत हाल ने पूरे मुल्क के मुसलमानों को फिक्रमंद कर दिया है और ऐसे हालात में जमीयतुल उलमा की जानिब से नांदेड़ में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे में मौजूदा हालात में सामने आ रहे मसाइल को कैसे हल करना है, इसकी रहनुमाई की गई। मुझे लगता है जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर बेशर्माना तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि इनकी जहनीत पे उसका असर पड़े, उसी तरीके से NRC का भी कुछ वैसा ही फंडा है। NRC जो मौजूदा हालात में इस शक्ल में लाना नामुमकिन है रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए। आसाम की सिचुएशन कम्प्लीटली अलग है और रेस्ट ऑफ द इंडिया में NRC जैसा वो प्रपोज करना चाह रहे हैं वो अप्लीकेबल नामुमकिन है। तो जिन 6 कैटेगरीज़ को वो इंक्लूड कर रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 15(1) के तहत कॉन्ट्ररी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन हालात ने हमको लाकर यहाँ खड़ा किया। चंद गंदे अंडे हैं फिरका परस्ती के नाम पर, उसको कोई हिंदुस्तान न कहे। हिंदुस्तान की आबादी का 80% हिस्सा आज भी अमन पसंद है, आज भी अमन चाहता है, आज भी इत्तेहाद चाहता है। ये चंद गंदे अंडे हैं और ये बहुत दिनों चलने वाली चीज नहीं है। दुनिया बेसिबात में हर शय है तेजगाम, हर दिन के लिए रात है, हर सुबह की है शाम। रंगे जवाल से है रंगीन, गुल भी खार भी, धोखा है सब जहां में, खजा भी बहार भी। दिल्ली से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हंसराज हंस के बयान पर तलबा ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि हंसराज ने गुज़िश्ता रोज JNU का नाम तब्दील किए जाने के हवाले से एक बयान दिया था, जिस पर तलबा ने कहा कि JNU पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। और हमारी नुमाइंदा रचना ने JNU को MNU करने के मामले में JNU के कुछ तलबा से बातचीत की।
बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर एमएनयू हो जाना चाहिए। इसी मसले पर हम जेएनयू के स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से हंसराज हंस जो कि बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर एमएनयू हो जाना चाहिए, आप लोग क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जो हंसराज हंस जी ने बोला एमएनयू हो जाना चाहिए, उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि जेएनयू का नाम बदल दिया जाए। हमने कल भी क्लैरिफिकेशन दिया था, वो मुझे लगता है कि मीडिया को उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा। और जहाँ तक मैं भी वहाँ था तो मुझे लगता है उन्होंने मजाक में ऐसे बोला था कि वो आर्टिकल 370 के परिप्रेक्ष्य में बोला था कि जैसा कि नेहरू जी ने उसको किया था तो उनके नाम पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बन गया, नरेंद्र मोदी ने हटा दिया तो उसका नाम ऐसा हो जाना चाहिए। वैसा कोई मकसद नहीं था उनका। हो सकता है कि वो कह दिए हों, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा था। वीडियो भी आप देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि उन्होंने मजाक में कहा था। और विद्यार्थी परिषद का मानना है कि हम किसी भी विश्वविद्यालय कैंपस का नाम बदलने के हम पक्ष में नहीं है। उन्होंने बोला कि यहाँ राष्ट्रवादी भी लोग हैं और जैसे राष्ट्रवाद की डिबेट जेएनयू से शुरू हुई है, उसी डिबेट को लेके आज पूरे देश में राष्ट्रवाद पर डिबेट हो रही है और इसीलिए देशभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर लोग खड़े हैं। मोदी जी ने उसी नाम पर इलेक्शन भी कहीं ना कहीं जीता है। तो ऐसी अच्छी बातें जब उन्होंने बोली हैं तो ये लोग हमेशा जेएनयू का नाम बदनाम करने के लिए गलत डायरेक्शन में डिबेट को लेके जा रहे हैं। गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, नाम बदनाम करने की बात भी आपके साथी ने कही। क्या आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे इस बात को इतना तोड़ मरोड़ के रखने की कोशिश की गई है, जैसे कि दुर्गेश भाई ने बोला अभी कि वो एक मजाक के तौर पे, एक अप्रिसिएशन के तौर पे बोला था उन्होंने कि कुछ जेएनयू कल्चर जो है ना, कुछ लोगों के वजह से पूरा एक सोशल एक्सक्लूजन की तरफ मतलब जा रहा है। जो लैब डोमिनेंस है इस कैंपस में, तो एक कुछ वामपंथी साथी हैं जो जानबूझ के इस कैंपस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल मोटिव के तहत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मानता है कि उसके अगेंस्ट ही खड़ा रहता हमेशा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।